ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अगेन समस्त क्वेश्चन मोर वॉइस क्लियर अछि? एवरीथिंग इज क्लियर, नो इश्यू। ओके, थैंक यू। तो क्लास को स्टार्ट करिबा। तो आज होची हमर सिटिंग अरेंजमेंट रो सेकंड क्लास। आज रो क्लास रे मो तुमनको पूर्व वर्ष रो क्वेश्चन डिस्कशन करिबी। तो आज रो क्लास रे मो तुमनको डिस्कशन करिबी पूर्व वर्ष रे आसीतिबा ओपीएससी ओएस प्रीलिम रे आसीतिबा सीसैट पेपर रे। थैंक यू। तो सीसैट पेपर रे जो सिटिंग अरेंजमेंट आसी तो आम डिस्कशन करबा ओपीएससी ओएस रो पूर्व वर्षर क्वेश्चन रो सीसैट पेपर। मु एठी गोटे मेसेज दवा तुमको चाहिए जे जो माने मु जो सीसैट पेपर कराउछि जो पीवाईक्यू कराउछि यदि सेतिकी बोधे तुम प्रैक्टिस करूछो आराम से सीसैट पेपर क्लियर हो जाओ। एटा मोर तुमनकर गारंटी दूचो जेतिकी थ्योरी तुमको रैपिड फायर बैच रे पढेछि आदित्य एकेडमी एप्लीकेशन। तो सेटा ही तुम सफिशिएंट। ତା ସହିତ ଏଇଠି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯୋଉମାନେ ସିଜିଏଲ ପାଇଁ ବି ପ୍ରିପାରେସନ ହଉଛ ଏ ଲେବୁଲରେ ତମେ ପ୍ରିପାରେସନ ହେଇଯାଉଛ ତ ତୁମର ଯୋଉ ସିଜିଏଲ ରେ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଆସେ ତମକୁ ଇଜି ଲାଗିବ। ତ ସୋ ଦ୍ୟାଟ ତମକୁ ମୁଁ ଦିଟା ପିଓଆଇକ୍ୟୁ କରେଇବି କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ୍ସାମ ସିଜିଏଲ ର କଣ୍ଡକ୍ଟ ଯିଏ କରୁଛି ପ୍ରିଲିମ ଓଏସ ର ସେଇ ହିଁ କରୁଛି। ତ ମେ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ହବାର ଚାନ୍ସ ବେଶୀ ଥାଏ। ତ ଆମେ ବୋଥ ଏକ୍ସାମ ର ପିଓଆଇକ୍ୟୁ କୁ ଡିସ୍କସନ କରିବା କିନ୍ତୁ ଆଜିର କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ଓପିଏସସି ଓଏସ ର ପ୍ରିଲିମ ର ପିଓଆଇକ୍ୟୁ। ସମସ୍ତେ ରେଡି ଅଛ? ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପିଡିଏଫ୍ ଶୋ ହଉଛି ପିଲେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପିଡିଏଫ୍ ଶୋ ହଉଛି? ଆଚ୍ଛା, ଫାଷ୍ଟ क्वेश्चन को देखो। इतने इंपोर्टेंट होची क्वेश्चन पढ़िबा काहेकि ना तुमको ओपीएससी ओएस र जो प्रीलिम रे जो क्वेश्चन था केबे सिंपल क्वेश्चन दिया ना गोटे लंबा क्वेश्चन दिए। जो लंबा क्वेश्चन रे तुमको पांचटा पाखापाखि क्वेश्चन दिए जेमती 22 नंबर, 23 नंबर, 24, 25, 26। तार अर्थ गोटाए क्वेश्चन जे तुम पढ़िकी डायग्राम कर दउछ देन यू विल बी अचीव 5 क्वेश्चन इनडायरेक्टली। तो गोटाए पॉइंट को बा गोटे स्ट्रक्चर तुम यदि बनै दउछ पांचटा क्वेश्चन तुम पाई जाउछ। तो पांचटा क्वेश्चन गोटे पिला यदि पाइगला ताले से केते स्कोर गला जे तुमरो 2.5 हिसाब रे 2.5 हिसाब पर क्वेश्चन हिसाब रे। तो सेही हिसाब तुम पाइबलो 12.5 पाखापाखि से पाई जाउछ मार्क माने गोटे क्वेश्चन रे। तो सिटी अरेंजमेंट एते सहज किंतु करिवार अछि तुमको पढ़िके। समस्त मु टाइम दूची आग तुम माने कर तापर मु तो बुझेबी डेफिनेटली। एटा 2024 रो क्वेश्चन बा जो एटा 2023 रो नोटिस जोटा कि 24 रे एग्जाम होइतला सुजी छे जो नुवा पैटर्न जो आसी छी नुवा पैटर्न पर कारण गोटे साइड रो ओडिया भी तुम पाइबो ना। ओडिया पाइबो बोले जानियो जे एटा नुवा पैटर्न रो। देखा जो कार आंसर आछु आंसर मन डायग्राम कर सारा पर मत तुम कहबो। समस्त डायग्राम कर सारा पर मत कहबो काहे इतने इंपोर्टेंट होची डायग्राम। वंस थरे डायग्राम हे गला माने तुमको कुछ दरकार नहीं आ बाकी 6टा क्वेश्चन हे जे पर्यंत डायग्राम कंप्लीट न होइछि मु से पर्यंत वेट करिବି। तो समस्त ट्राई करो क्वेश्चन को पढ़ी डायग्राम बनिया का। डायग्राम कंप्लीट हेले यस विल कहबो सर। अच्छा, तपस्विनी डायग्राम कंप्लीट, थैंक यू। तर इंपोर्टेंट होची डायग्राम। ओएस रे गोटे सबने गोटे जिनस कोन ना जदि गोटे पिला इंग्लिश रे न बुझी पडुची सेटा को ओडिया रे से आराम से बुझी नबो। चलो मु एबे डायग्राम बनेबी ना आउ टिके टाइम देबी? ललिता शैला, मामा, जितेंद्र, जतिन, गीतांजलि, विजयलक्ष्मी, अश्विन, कंप्लीट, सस्मिता। देन आउ कार कंप्लीट हला? गीतांजलि, जतिन,
क्वेश्चन देख क्वेश्चन इतने नहीं क्वेश्चन तले अच्छे देख এটা হচ্ছে ডায়াগ্রাম ডায়াগ্রাম করে সারা পরে আমি কোশ্চিন বুঝবা কোশ্চিন 22 নম্বর কোশ্চিন 23 নম্বর মোর কইবার কথা কোশ্চিন র ডায়াগ্রাম বনাও ডায়াগ্রাম হয়ে গেলা মানে কোশ্চিন র আবশ্যকতা নাই মানে তোমাকে কিছু প্রবলেম হবো না ডায়াগ্রাম সইলা তো মু ডায়াগ্রাম বনাউছি তো দেখো সে আমাকে কইছে যে প্রশ্ন বা কোশ্চিন নম্বর 22 রু 26 নম্বর পর্যন্ত আমাকে করিয়ার আছে 22 রু 26 টা করিয়া পাই হেলে আমাকে কেতে গোটি তোমাকে স্টেটমেন্ট দেইছি সাতটা স্টেটমেন্ট দেইছি ଏ ସାତଟା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟକୁ ବେସ୍ କରିକିରି ଆମେ ଗୋଟେ ଡାଇଗ୍ରାମ କରିବା ସେ କ'ଣ କହିଲା ପ୍ରଥମେ ନା ଆମ କତିରେ କେତେ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି 80% ମାନେ 8 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଇ ଏଫ୍ ଜି ଏଚ୍ ଆଇ ଜେ କେ ଆଣ୍ଡ ଏଲ୍ ଆର୍ ମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆରାଉଣ୍ଡ ଏ ସର୍କଲ ମାନେ ଟେବୁଲ ଅନ୍ ଦ ଇଚ୍ ସାଇଡ୍ ଦେଖ ଗୋଟେ ଟେବୁଲ ଅଛି ଏ ଟେବୁଲ ଗୋଟେ ସର୍କୁଲାର ଟେବୁଲ ଅଛି ଟେବୁଲର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଇଡ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭୁଲ କରନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଇଡରେ ଅଛନ୍ତି ମାନେ କ'ଣ 1 2 3 4 5 6 7 8 ଡାଇଗ୍ରାମଟା ଏମିତି କଲେ ଚଳିବ ନା ସେକେଣ୍ଡ ଯୋଉ ଡାଇଗ୍ରାମଟା ମୁଁ କରୁଛନ୍ତି କହିଲେ କୋଉଟା ଠିକ ହବ ନା ଦିଟାକ ଠିକ ହବ କୁହନ୍ତୁ ଦିଟାକ ଡାଇଗ୍ରାମ ଠିକ ହବ ନା ପ୍ରଥମଟା ଠିକ ହବ ନା ସେକେଣ୍ଡଟା ଠିକ ହବ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଉଛି ଡାଇଗ୍ରାମ ମୁଁ କେବେ ବି ସିଟିଂ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟରେ କେବେ ବି କନସିଡର କରେନି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉପରେ ଯାହାର ଇମେଜ କ୍ରିଏଟ ହେଇଗଲା ସେ ଦେଖ ମାନେ ଦିଟାକ ଠିକ ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଠିକ ନା ସେକେଣ୍ଡ ଠିକ ନା ବୋଥ ଦେଖ ମେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଠି କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ଏଥିରେ ଶବ୍ଦଟି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି କାରଣ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ସିଙ୍ଗଲ ୱାର୍ଡ ହିଁ ତମକୁ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଜଜମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯିଏ କହିଲା ଅନ୍ ଇଚ୍ ସାଇଡ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଇଡ୍ରେ କହିଛି ସେ କହିନି ଯେ ଗୋଟେ ସର୍କୁଲାର ଟେବୁଲର ଯିଏ ନାହିଁ ଯୋଉଠି ବଇଛି ଟେବୁଲର ସାଇଡ୍ରେ ବଇଛନ୍ତି କେବେ କର୍ଣ୍ଣରରେ ବସିବା କଥା ସେ କହିନି ତାହେଲେ କେବେ ବି ସେକେଣ୍ଡ ଫିଗରଟା ଠିକ ହବ ନାହିଁ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ଏବେ ଯା ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟକୁ ସେ କଣ କହିଲା ଦେୟାର ଆର୍ ଥ୍ରୀ ଲେଡି ଯୋଉ 8 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଝିଅ ମାନେ କିଏ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ତିନିଟା ଲେଡି ଅଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଦେ ଆର୍ ନଟ୍ ସିଟ୍ ନେକ୍ସଟ ଟୁ ଇଚ୍ ଅଦର ତା ତ ସପୋଜ ଗୋଟେ ପିଲାଟା ବୁଝିପାରିଲାନି ଦେ ଆର୍ ନଟ୍ ସିଟ୍ ନେକ୍ସଟ ଟୁ ଇଚ୍ ଅଦର ମାନେ କ'ଣ ସେଠାରେ 3 ଜଣ ଝିଅ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ କେହି କାହା ପାଖରେ ବସିବେନି ତା ତ ଯୋଉ 3 ଜଣ ମହିଳା ରହିଛନ୍ତି 3 ଜଣ ଲେଡି ତାହେଲେ ଲେଡି କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି 3 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସେ 3 ଜଣ କେବେ କେହି କାହା ପାଖରେ ବସିବେ ନାହିଁ ଏ ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ତା ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟକୁ ପଢିବା ତାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଡାଇଗ୍ରାମ ଟିକେ ବନେଇବା କାହିଁକି ନା ଏଠି ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତାପରେ ସି ରେ କ'ଣ କହିଲା ଜେ ଇଜ ବିଟୱିନ୍ ଏଲ୍ ଆଉ ଏଫ୍ ତାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କହୁଛି କ'ଣ ନା ଆଇ ଆଉ ସରି ଏଲ୍ ଆଉ ଏଫ୍ ମଝିରେ କିଏ ରହିବ ନା ଜେ ରହିବ କିଏ ରହିବ ଜେ ରହିବ ଓକେ ଜି ଇଜ ବିଟୱିନ୍ ଆଇ ଆଉ ଏଫ୍ ତୃତୀୟ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କ'ଣ କହିଲା ଆଇ ଆଉ ଏଫ୍ ଭିତରେ କିଏ ରହିବ ନା ଜି ରହିବ ଆଇ ଆଉ ଏଫ୍ ଭିତରେ କିଏ ରହିଲା ନା ଜି ରହିଲା ଓକେ ଫୋର୍ଥ ପଏଣ୍ଟକୁ ଆସିଲେ ସେ କହିଲା ଜି ସରି ଏଚ୍ ଇଜ ଏ ଲେଡି ତାହେଲେ ଏଚ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ଲେଡି ମୁଁ ଲେଡିକୁ ଟିକେ ବ୍ଲାକ୍ କଲରରେ ଲେଖୁଛି ହେଲା ଏଚ୍ ହେଉଛି ଲେଡି ଲେଡିକୁ ବ୍ଲାକ୍ କଲର ଲେଖିବା ନହେଲେ ତୁମେ କନଫ୍ୟୁଜନ ହବ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଢି ଡାଇଗ୍ରାମ ବନଉଥିବ ତୁମେ ଯଦି ତମେ ତ ଏଥିରେ ବ୍ଲାକ୍ ପେନ୍ ତ ନଥିବ ନା ତୁମେ କ'ଣ କରୁଥିବ ରେଡ୍ ପେନ୍ ଲେଖିଛି ତ ତା ସାଇଡ୍ ଟିକେ ଚିହ୍ନ ଦଉଥିବ ତା ତ ଇଏ ଝିଅ ଇଏ ହେଉଛି ଝିଅଟା କାହିଁକି ନା ଆମକୁ ସେଠି ମେନସନ କରିଛି କ'ଣ 3 ଜଣ ଝିଅ ରହିବେ କେହି କାହା ପାଖାପାଖି ରହିବେନି ଏ ତ ନା ନାହିଁ ନା ଏ ବି ସି ଡି ଏଇଭଳି ଆକାରରେ ଅଛି ତୁମେ କନଫ୍ୟୁଜନ ପିଲା ହେଇଯାନ୍ତି କିଏ ଲେଡି କିଏ ସେ ଫିମେଲ ବା କିଏ ମେଲ ମୁଁ ଏଜ୍ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର ଦେଲି ମାନେ ଏଜ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଫିମେଲ ଏଜ୍ ଏ ଲେଡି ମେମ୍ବର ଇଜ ସେକେଣ୍ଡ ଟୁ ଦ ଏଜ୍ ସରି ଜେ ତା ତ ଜେ ଯୋଉଠି ବସିବ ଜେ ର ଲେଫ୍ଟ ପଟୁ ସେକେଣ୍ଡ ଲେଫ୍ଟ ମାନେ ପ୍ରଥମ ଲେଫ୍ଟ ହଉଛି ଏଟା ସେକେଣ୍ଡ ଲେଫ୍ଟ ହଉଛି ଏଟା ତ ସେକେଣ୍ଡ ଲେଫ୍ଟରେ କିଏ ବସିବ ନା ତୁମର ଏଚ୍ ବସିବ ମୁଁ ଡାଇଗ୍ରାମ କ୍ରିଏଟ କରିଦେଲି ତାପରେ ଯିବି 5 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଦେଖ ତୁମକୁ ମନେ ହେଉଥିବ ସାର୍ ଏତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି ଥରେ ଭାବ ଏଟା 5ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ର ଗୋଟେ ଡାଇଗ୍ରାମ ଯଦି ଥରେ ଗୋଟେ ଡାଇଗ୍ରାମ ବନେଇଦେଲ ମାନେ ତମର ଏଇଠି 5ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଠିକ ହେଲା ମୁଁ ସ୍ପେସିଫିକ ଓଏସ୍ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରିଲିମ୍ ଦବ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ମାନେ ତୁମ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ଗୋଟେ ଦେଖିବ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଟେକ୍ ଟାଇମ୍ ତୁମେ ଟାଇମ୍କୁ କେବେ କନସିଡର କରିବନି ବିକଜ ହବ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କ କତିରେ 80ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥାଏ 80ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ରୁ ପରଫେକ୍ଟ 27ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମକୁ ଦରକାର 27ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଁ ଆମକୁ ସମୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ 2 ଘଣ୍ଟା ମାନେ 120 ମିନିଟ୍ ଜଷ୍ଟ ଇମାଜିନ୍ ଯେ ଗୋଟା କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ କେତେ ମିନିଟ୍ ପଡୁଛି ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି 3 ମିନିଟ୍ ହେବ
चल कहले ଆମେ फिफ्थ नंबर पॉइंट को ଯିବା। फिफ्थ नंबर पॉइंट कौन कहूँ कहला एफ ए मेल मेंबर। तो एफ हूँ गोटे मेल मेंबर इज ମାନେ ମାନେ କଣ ହେଇଛି ନା ମାନେ ଯିଏ କି ତୁମର କାହାର ଲେଫ୍ଟରେ ଅଛି ସରି ସରି ଭୁଲ କହିଥିଲି ଏଫ୍ ଇଜ ଏ ମେଲ୍ ମେମ୍ବର ଇଜ ସିଟେଡ୍ ଅପୋଜିଟ ଟୁ ଇ ଲେଡି ମେମ୍ବର। ତା ଅର୍ଥ ଏଫ୍ ହଉଛି ଗୋଟେ ମାନେ ପୁରୁଷ ସେ କାହାର ଅପୋଜିଟ ରେ ବସିଛି ସେ ଇ ର ଅପୋଜିଟ ରେ ବସିଛି ଇ ହଉଛି ଏଠି କିଏ ସେ ନା ଗୋଟେ ମହିଳା। ତା ଅର୍ଥ ମୁଁ ତୀର ଚିହ୍ନରେ କନସିଡର କରିଦେଲି ଯେ ଏମାନେ ପରସ୍ପର ଅପୋଜିଟ ରେ ବସୁଛନ୍ତି ଯୋଉଠି ଏଫ୍ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଥିଲା ବେଳେ ଇ ହଉଛି ଗୋଟେ ମହିଳା। ତାପରେ 6 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ କୁ ଆସିବା। 6 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ କଣ କହିଲା ଦେयर ଇଜ ଏ ଲେଡି ମେମ୍ବର ବିଟୱିନ୍ ଇ ସରି ଏଫ୍ ଆଉ ଆଇ। ଏଫ୍ ଆଉ ଆଇ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଲେଡି ମେମ୍ବର ରହିବ। 6ଟା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାଇଲ। ମୋର କହିବାର କଥା ହଉଛି 6ଟା ଯୋଉ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଲି 6ଟା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ପୁରା କ୍ଲିୟର ତ। ଏବେ ମୁଁ ଡାଇଗ୍ରାମ ତିଆରି କରିବି। ଏବେ ମୁଁ ଡାଇଗ୍ରାମ ତିଆରି କରିବି ହଁ କି ନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଡାଇଗ୍ରାମ ତିଆରି କରିବି ହଁ କି ନା। ତାହେଲେ 6ଟା 8ଟା ପୋଜିଶନ କ୍ରିଏଟ କରିଦେଲି। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ମାଇଣ୍ଡରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଥିବ ଯେ ସାର୍ ଆମେ କାହାକୁ କନସିଡର କରିବା ବା କାହାକୁ ଆମେ ମାନେ ଆଜ ଏ ନବା। ଦେଖ ମୁଁ ଏଠି ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ଯେହେତୁ 3 ଜଣ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ଆଙ୍କୁ ନେଇକି କିଛି କରିହେବନି ତ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ପୁଟ୍ ଆଉଟ୍ କଲି ବା ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ମାନେ ପୁଟ୍ କଲି ଯେ କଣ ନା ଆକୁ ତମେ ହଁ ତ ହଁ ପୁଟ୍ କଲି କାହିଁକି ନା ଯେ ପ୍ରଥମେ ସେ କହୁଛି ଏଫ୍ ଆଉ ଏଲ୍ ଭିତରେ ଜେ ରହିବ। ତ ମୁଁ ଏଠି ରଖିଲି ଏଫ୍। ମୁଁ କଣ କଲି ଏଠି ରଖିଲି ଏଫ୍। ଏଫ୍ ପରେ ପରେ କିଏ ରହିବ ନା ଜେ ରହିବ। ଓକେ ଜେ ରହିବ। ଜେ ର ତା ଭିତରେ କିଏ ରହିବ ନା ଏଲ୍ ରହିବ। ଏଇଠି ତମ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉଠିବ ଯେ ସାର୍ ଆପଣ ହ୍ୱାଇ ଇନ୍ ଦ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ ହ୍ୱାଇ ନଟ୍ ଇନ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍। ଯେ ଆପଣ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ କୁ କାହିଁକି କନସିଡର କରିଗଲେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ କୁ କାହିଁକି କନସିଡର କରିଗଲେ ନାହିଁ। ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ଏକ୍ସାମ ହଲରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ 2ଟା ଡାଇଗ୍ରାମ କରିବ କାରଣ ଆମେ ଜାଣିନେ ଯେ କୋଉଟା ଆମ ପାଇଁ ପରଫେକ୍ଟ ହବ। ତ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଡାଇଗ୍ରାମ କଲି ସାଇଡରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଡାଇଗ୍ରାମ ରଖିଥିବି ଯେ ମୋର କୋଉ ଡାଇଗ୍ରାମ ଟା ଠିକ ରହୁଛି। ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ନା କୋଉ ଡାଇଗ୍ରାମ ଟା ମୋର ଠିକ ହବ କାରଣ ଲୋକେସନ ବା ପୋଜିସନ ଆମକୁ ଠିକ ସେ ଜଣା ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଏକ୍ସାମ ହଲରେ ଏଇଭଳି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବ ପୁରା ଲମ୍ବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ 2ଟା ଡାଇଗ୍ରାମ କରିବ। ଗୋଟେ ଡାଇଗ୍ରାମ ଗୋଟେ ଫିଗର କୁ ଲେଫ୍ଟ ରୁ ନବ ଆଉ ଗୋଟାକୁ ରାଇଟ ରେ ନବ ଯୁଆଡେ ତ ଠିକ ହବ ତ ଗୋଟିଏ ଆଉ। ଏଠି ରଖିଲି ଏଫ୍। ଏଫ୍ ପରେ କଣ ଆସିଲା ନା ଏଫ୍ ପରେ ଆସିଲା କିଏ ସେ ଜେ। ଜେ ପରେ ଆସିଲା ଏଲ୍। ମୋର କହିବାର କଥା ଥିଲା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଏ 2ଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଟା ସମସ୍ତେ କ୍ଲିୟର ହବ। ଏଭ୍ରିୱାନ୍ କ୍ଲିୟର ହଁ କି ନା। 2ଟା ଡାଇଗ୍ରାମକୁ ଆମେ ବେସ୍ କରିକି ଯିବା ଯୋଉଟାକ ଠିକ ହେଲା ସେ ହବ ଆମର ଆନ୍ସର ଆଉ। ପୁରା କ୍ଲିୟର। ମୁଁ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ କହୁଛି ସେ ପଏଣ୍ଟକୁ କ୍ଲିୟର ଅଛ ତ। କାରଣ ଏଟା ହିଁ ତମକୁ ଟ୍ରାକ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବ କାରଣ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଡାଇଗ୍ରାମରେ ଯଦି ପଳେଇବ କିଛି ବାଟ ପଳେଇଥିବ ଦେଖିଲା ଭୁଲ ବାହାରିବ ତୁମେ ଡିମୋଟିଭେଟେଡ୍ ହେଇଯିବ ଭାବିବ କି ଭୁଲ ହେଇଗଲା କି କଣ କରିଦେଲି କି ଏସବୁ ଜିନିଷ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆସିଯିବ। ଚାଲ ଏବେ ଯିବା ଏଇଠି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଛି ଏଫ୍ ର ଅପୋଜିଟ କିଏ ରହିବ ଇ ରହିବ। ଏଫ୍ ର ଅପୋଜିଟ କିଏ ହେବ ଇ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇଠି ଆଖି ବୁଝିକିରି ଏଫ୍ ର ଅପୋଜିଟ ରେ କିଏ ରଖିଦେଲି ନା ଇ। ଇ କତିରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର ଚିହ୍ନ ଦେଲି। ଇ କତିରେ କାହିଁକି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର ଚିହ୍ନ ଦେଲି ନା ଇ ହଉଛି ଗୋଟେ ମହିଳା। ପୁରା କ୍ଲିୟର। ତ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଲେଖିବି ଇ। ଇ କତିରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର ଚିହ୍ନ ଦେଲି। ଆଚ୍ଛା ପୁରା ଏ ଯାକେ କ୍ଲିୟର ହେଲା ସମସ୍ତ ଏ ଯାକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତଙ୍କର କ୍ଲିୟର ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ। ଦେଖ ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ କଣ କହିଛି ନା ଏଫ୍ ଆଉ ଆଇ ମଝିରେ ରହିବ ଜି। ଅଲରେଡି ମୁଁ ଏଫ୍ ର ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିଦେଇଛି। ଏଫ୍ କୁ ଏ ଫିଗର ମୁଁ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ କୁ ନେଇପାରିବିନି। ଏବେ ମୁଁ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ରେ ଯିବି ଏଫ୍ ଆଉ ଆଇ ମଝିରେ ରହିବ ଜି। ତ ଏଫ୍ ଜି ଆଇ। ତ ସେଇଭଳି ମୁଁ ଏ ଫିଗର ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଯିବି ଏ ଫିଗର ଆଉ ରାଇଟ୍ କୁ ଯିବିନି ଏବେ ଲେଫ୍ଟ ରେ ଯିବି। ଏଫ୍ ଏଫ୍ ପରେ କିଏ ରହିବ ନା ଜି। ଜି ପରେ କିଏ ରହିବ ନା ଆଇ। ଏ ପଏଣ୍ଟ ଟା ସମସ୍ତଙ୍କର କ୍ଲିୟର ହେଲା। ଏ ପଏଣ୍ଟ ଟା ସମସ୍ତଙ୍କର କ୍ଲିୟର ହେଇଛି ହଁ କି ନା। ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଆସ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ। ଚତୁର୍ଥ ପଏଣ୍ଟ କଣ କହିଛି ଭେରି କେୟାରଫୁଲ ଯେ ଜେ ଯୋଉଠି ବସିବ ଜେ ର ସେକେଣ୍ଡ ଲେଫ୍ଟ ରେ ଏଚ୍ ବସିବ। ଜେ ର ସେକେଣ୍ଡ ଲେଫ୍ଟ ରେ ଏଚ୍ ବସିବ। ତାହେଲେ ଏଠି ଜେ ବଇଛି ଜେ ର ଲେଫ୍ଟ କିଏ ସେ ଆମେ ଇଆଡକୁ ଆସିବା
सेकेंड लेफ्ट को आसला ऑलरेडी किए जण बसी ताले मु एउठू जानिली ए फिगर टा भूल अछि। तो एबे ए फिगर को आसली तो ए जे अछि जे रो सेकेंड लेफ्ट फास्ट लेफ्ट एटा सेकेंड लेफ्ट तो ये क्या बसैली ना एच को बसैली गोटे स्टार चिन्ह देली कहीं ना ये हूँ गोटे झील। पूरा क्लियर हाँ कि ना पूरा क्लियर यस और नो यस और नो को पॉइंट क्लियर हलानी को अच्छा फोर्थ पॉइंट क्लियर हलानी मु कहली जे जोठी बसिबो जे रो सेकेंड मो कथा ध्यान दे सुनो ए पॉइंट क्लियर हलानी तो फोर्थ पॉइंट फोर्थ शुभ शुभस्मिता फोर्थ पॉइंट क्लियर हलानी तो हाँ कि ना देखो जे जोठी थी सेकेंड लेफ्ट रे बसिबो किए से ना एच मु एई प्रथम फिगर रे जे रो ऑलरेडी पोजीशन मते जଣା अछि जे रो सेकेंड लेफ्ट किए से फास्ट लेफ्ट होची एटा सेकेंड लेफ्ट होची एटा इठी किए बसिया कथा एच बसिया कथा किंतु ऑलरेडी इठी जी अछि ताले डायग्राम टा भूल अछि तो मु ए फिगर रे जे रो लोकेशन मते ऑलरेडी जଣା अछि जे रो सेकेंड लेफ्ट किए से फास्ट लेफ्ट एटा सेकेंड लेफ्ट एटा देखलो फांका पड़ी मु आराम से कहा बसई देली क्लियर हला तो एबे आसो लास्ट पॉइंट हमको कौन कहिछु जे एफ आउ आई एफ आउ आई भितरे जीए बसिबो सी होची गोटे झियो हो ताले एफ आउ आई भितरे की अछि ना जी अछि ताले जी होची गोटे झियो ताले मते को ए डायग्राम रे बळी पडला किसे ए डायग्राम रे बळी पडला किसे से होची के बळी पडला ताले के को कोड रखिली एट रखिली मान ଭିତରେ क्वेश्चन ଆସିବ ଯେ ସାର୍ ଆପଣ ତ କିଏ ଗୋଟେ ପୁଅ କି ଝିଅ କହିଲେନି ତ ଆରେ କିଏ ଅଟୋମେଟିକ ଗୋଟେ ପୁଅ ହବ କେମିତି ହବ ନା ତିନିଟା ଝିଅ ମୁଁ ପାଇସାରିଲି ଗୋଟେ ଇ ହଉଛି ଗୋଟେ ଝିଅ ଜି ହଉଛି ଗୋଟେ ଝିଅ ଏଚ୍ ହଉଛି ଗୋଟେ ଝିଅ ତିନିଟା ଝିଅ ପାଇସାରିଛି ତ ଅଲରେଡି ତ କିଏ କିଏ ହବ ଗୋଟେ ମେଲ ହବ ତାହେଲେ ଡାଇଗ୍ରାମ ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା ସମସ୍ତେ ହଁ କି ନା ଡାଇଗ୍ରାମ ଟା ସମସ୍ତେ କ୍ଲିୟର ହলো ୟେସ୍ ଅ नो ୟେସ୍ ଅ नो ଏବେ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏବେ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ चलो समस्त पाखे डायग्राम अच्छी मुझे डायग्राम मुझे आउ थे डायग्राम साइड रे गोटे इमेज टा कर दूँ जोटा तुमको आउ टे सहज हो तो ये हूँ आई तापर हूँ जी एफ जे एल एच के एल तो এটা ই পড়া ই হচ্ছে এটা গোটে ঝিও ই বি গোটে ঝিও আর এচ হচ্ছে গোটে ঝিও আচ্ছা কোশ্চিন নম্বর 1 आंसर হুইচ হ্যাঁ হু এমং দ ফলোইং আর থ্রি লেডি ইন দিস মেম্বর আঙ্ক ভিতরে তিন জন ঝিও কিଏ ସେ ডি ডি କାହିଁକି ନା ଅଲରେଡି ଆମେ ପାଇଗଲେ କିଏ ସେ ନା ଏଚ୍ ଗୋଟେ ଝିଅ ଇ ଗୋଟେ ଝିଅ ଜି ଗୋଟେ ଝିଅ ପୁରା କ୍ଲିୟର ଓକେ ଦେଖ ମୁଁ ତମକୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବି यार आंसर ଟା କରିବା ପାଇଁ ତମକୁ କେତେ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗିଲା 2 ରୁ 3 ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗିଲାନି ଓରିଟ୍ କେବେ ହବନି ଯେ ମୋର ଏତେ ସମୟ ପଳେଇଲା ଫିଗର କରିବାକୁ ନାଇଁ ଫିଗର ସିନା ଗଲା ତାପରେ ଆଉ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ ତାପରେ ତମେ ଫଟାଫଟ ଆନ୍ସର ଦେଇ ଚାଲିବ क्वेश्चन नंबर 23 नंबर आंसर किस ए हम से कहला जे इज मेल मेंबर ऑलरेडी मु तो फीमेल पाइछि ताले जे इनडायरेक्टली कोन हो मेल मेंबर पूरा आउ किसी पढ़िबार ही मत दरकार नहीं ओके चलो एबे जिवा आ गोटे क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन 24 हु एमंग द फॉलोइंग इज सिटेड बिटवीन ई आउ एच एମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଇ ଆଉ ଏଚ୍ ମଧ୍ୟରେ ବସିଛି ଇ ଆଉ ଏଚ୍ ଇ ଆଉ ଏଚ୍ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ସେ आंसर किए हो के हबो कारण ई आउ एच मध्य किए बइछि के बइछि थैंक यू क्वेश्चन नंबर 25 नंबर हु एमंग द फॉलोइंग इज द इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ एफ रो इमीडिएटली लेफ्ट किए एफ रो इमीडिएटली लेफ्ट किए से एफ रो इमीडिएटली लेफ्ट किए हो ना जे हो आंसर किए आसला बी आसला ओके
ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଯିବା क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 26 हाउ मेनी पीपल आर सीटेड बिटवीन के एंड एफ के आउ एफ भितर के जन पिला अछन बा के जन अछन के जन 3 जन देख मन भितर क्वेश्चन आसे से के एफ भितर केमती कैलकुलेशन करियो ये होची एपटे के अछि इटी एफ अछि तमे लेफ्ट रु गले जति जन पाइबो राइट रु मध्ये गले सेति जन पाइबो लेट आंसर के जन आसला 3 जन 3 जन मोर कहबार कथा होची क्वेश्चन मोर स्टूडेंट माने जे ए जो एटा तो गोटे क्वेश्चन सरी गेला ए क्वेश्चन रो आंसर कहार ठीक थिला ए क्वेश्चन रो आंसर कहार ठीक थिला वेरी ऑनेस्टली कहलो ना मैं डायग्राम टा कहार ठीक थिला कहार ठीक थिला यस बोली कहलो जे जार नथिला ठीक नो बोली कहलो अच्छा मोर कहबार कथा समस्त क्लियर हलो को टाइप रो सिटिंग अरेंजमेंट आसे पूरा क्लियर ए वीडियो को आउ थोर तुम देखिबो आ ए टाइप रे आसो थोर बुझिया को चेष्टा करियो केबे आंसर इज नॉट इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट होची गोटे जिंस को बुझिबा चली एबे जा सेकंड क्वेश्चन देखो प्रत्येक वर्ष गोटे लेखा आसे जो नुआ पैटर्न रे हमर दुईटा क्वेश्चन आसीची 2024 रे गोटे आसतला एबे देखियो 2023 केमती 23 जानलो गोटे साइड रे ओडिया गोटे साइड रे इंग्लिश कारण 2 वर्ष तो से फॉर्मेट रे एग्जाम हेची ता पूर्व तो हेन सेमती कारण हम पुराना मेथड को जाउने हम नुआ मेथड को फॉलो करूछे अच्छा क्वेश्चन को पढ़ा डायग्राम पढ़ तापर हम क्वेश्चन की पढ़ी डायग्राम करो এটা এটা भी देखो इटी केटा क्वेश्चन देला देखो 56 57 58 59 60 केटा क्वेश्चन पहले पांचटा क्वेश्चन गोटे डायग्राम माने पांचटा क्वेश्चन এটা যে নয়া ফরম্যাটে যে क्वेश्चन আছে क्वेश्चन को पढ़ो डायग्राम बनाओ क्वेश्चन डायग्राम सरला पर मते कहबो मु क्वेश्चन आड को जाउनी आगो डायग्राम तो सरियो को सर यस बेली कहबो मु आंसर मते दरकार नहीं आंसर तो मु कहबी गूगल ले भाल मारिले आंसर पळे आसीबो मते दरकार आंसर फिगर फिगर सरियो तो यस बेली कहबो सर यस विजय लक्ष्मी यस जसवंत यस गीतांजलि राजेश भार्गव यस सुश्री थैंक यू चल मैं फिगर करबा गोटे स्क्वायर करबा आगो तो ये गोटे स्क्वायर हेगला अच्छा केते जण मेंबर अछंती से कहला ए बी सी डी ई एफ जी तो केते जण मेंबर रहले पिले ना टोटल 7टा मेंबर रहले तो केतेटा मेंबर रहले 7टा मेंबर आगो 7टा मेंबर लोकेशन कर दो टोटल 4टा 5टा 6टा 7टा 10 मिनट सब एक ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ ତ ସାତଟା ଆଗ ଲୋକେସନ କରିଦେବେ ତାପରେ ସେ କଣ କହିଲା ଏ ବି ସି ଡି ଇ ଏଫ ଜି ଆର୍ ସିଟିଂ ଆରାଉଣ୍ଡ ଏ सर्कल ଆର୍ ଫେସିଂ ଇନ ଦ ସେଣ୍ଟର ତାହେଲେ ସେମାନେ କାହାକୁ ସେଣ୍ଟର କରୁଛନ୍ତି ଫେସିଂ କରୁଛନ୍ତି ସେଣ୍ଟର କୁ ଅନେଇ କହିଛନ୍ତି ପୁରା କ୍ଲିୟର ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କ୍ଲିୟର ସେକେଣ୍ଡ କଣ କହିଲା ଦେଖ ଏ ସ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଇଜ ଭେରି ଇମ୍पोର୍ଟାଣ୍ଟ ଜି ଇଜ ସେକେଣ୍ଡ ଟୁ ଦ ଲେଫ୍ଟ ଅଫ ସି তাহলে সি যোଉଠି বসিব সেকেন্ড লেফট রে তো ফার্স্ট লেফট সেকেন্ড লেফট সেকেন্ড লেফট রে কি বসিব না জি বসিব যেତେବେଳେ କରୁଥିବ ଏଇଭଳି ଆକାରରେ ଫିଗର କରୁଥିବ ଯେତେବେଳେ କନଫ୍ୟୁଜନ ହବନି ଯେ ଆଉ ଥରେ ପଢିବାକୁ ନ ପଡିବ ତାପରେ କହିଲା ହୁ ଇଜ ଟୁ ଇମିଡିଏଟଲି ଲେଫ୍ଟ ଅଫ ଏଫ୍ ମୋର କହିବାର କଥା ହଉଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା କି ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ହୁ ମିନ୍ସ ଏଠି କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଜି ନା ସି କୁ କୁହାଯାଉଛି ହୁ ର ଅର୍ଥ ଏଠି କିଏ ସେ सी सब हु रूर्व जो लेटरटा थी से कनसीडर कर से कहला हु इज टू द इमिडिएटली लेफ्ट ऑफ एफ अर्थ सी हूँ एफ रो इमिडिएटली लेफ्ट ताले एफ जो बसिबो तार ठीक इमिडिएटली लेफ्ट रे किए बसिबो ना सी बसिबो किए बसिबो सी बसिबो दुईटा फिगर हेला
ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई। तो ई जो बस थर्ड लेफ्ट, फास्ट लेफ्ट, सेकेंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट। थर्ड लेफ्ट रे किए आसला ना ए आसला, थर्ड लेफ्ट रे किए आसला ना ए आसला। ओके, तापर कौन कहला बी इज बिटवीन डी एंड ई। अर्थ डी आउ ई मझिरे, डी आउ ई मझिरे किए रहइबो ना बी रहइबो। डी आउ ई मझिरे बी रहइबो। पूराटा समस्त स्टेटमेंट क्लियर हला, एवरीवन क्लियर। एबे क्वेश्चन उठला सर्कल रे, सर्कल रे मो कथरे केतेटा पॉइंट अछि, मो कथरे पॉइंट केटा अछि, मो कथरे गोटाई पॉइंट, दीटा पॉइंट, तीनटा पॉइंट, चारिटा। कौनसी गोटे पॉइंट को पिक करिया, पिक माने उठेवा। प्रथम पॉइंट को मु उठेली सी, का उठेली सी, इट रखली सी। सी रो, ओके सी रो सेकेंड लेफ्ट रे जी बइछ, तो एटा होची फास्ट लेफ्ट, एटा होची सेकेंड लेफ्ट। ताले एटी किए बसियो ना जी बसियो। प्रथम पॉइंट क्लियर हलो, फास्ट पॉइंट क्लियर हलो कौन कि ना। तापर से कहला एफ रो इमिडिएटली लेफ्ट रहइबो सी, एफ रो इमिडिएटली लेफ्ट रहइबो सी। ताले एठी एफ एठी बसियो ना, एफ रो लेफ्ट की हबो ना ए पटा हबो लेफ्ट, इमिडिएटली लेफ्ट की बसला सी बसला। ताले प्रथम स्टेटमेंट रे अनुଯାयी हमर क्लियर हला, सेकंड स्टेटमेंट अनुଯାयी मध्ये क्लियर हेगला। एबे जीवी तृतीय स्टेटमेंट, एटी गेम चेंजर अछि, एटी गेम चेंजर अछि। से कहला ई को जोठी बसे, ई को जोठी बसे तृतीय लेफ्ट रे बसिबो ए, तृतीय लेफ्ट रे बसिबो ए। तले मु ई को बसेबी कोठी, मो कतरा लोकेशन केटा अछि, गोटे, दीटा, तीनटा, चारिटा, एट लोकेशन। माइंड रे क्वेश्चन आसो जदि मु एई घरे बसौछि, जदि मु एई घरे बसौछि तले आंसर हबो कि, टिके दिमाग खर्च करिया। मु तुमको कहितली साइड रे गोटे आउ गोटे छोटिया फिगर टे करूथिबो, साइड रे 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो इठी रखियो, इठी रहला एफ रहला, एफ पर इठी सी रहला, सी पर इठी जी रहला। देखो ए फिगर को मु गोटे कहा को नेली ना लेफ्ट, लेफ्ट मु एठी नेली किए से ना ई नेली, एठी कोन नेली ना ई नेली। अच्छा यदि एठी ई हुए, यदि एठी ई हुए ताले ई रो तृतीय लेफ्ट रे बसियो ए, तो एटा प्रथम लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, माने एठी ए बसिला, एठी ए बसिला। एबे क्वेश्चन आसिला पिले, देखो से कोन कहला ई आउ डी मझी रहबो बी। इठी तो हमें ई को बसई रही है, आउ डी कोठी बसिया, बी कोठी बसिया, बसिया पे जगह नहीं। ताले हम इठी कोन करियो, मु इठी चूज कली एई लोकेशन टा, एई लोकेशन रे कहा को बसैली ना ई को बसैली, एई लोकेशन रे कहा को बसैली ई को बसैली। एटा दिमाग खर्च करियो जे एई लोकेशन रे बसैले एई भली प्रॉब्लम होची। आउ जदी मु ए लोकेशन रे बसैबी तृतीय लेफ्ट, तृतीय लेफ्ट, प्रथम लेफ्ट, सेकेंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, ऑलरेडी लोक अछन। जदी मु इठी बसैबी तृतीय लेफ्ट, एक लेफ्ट, सेकेंड लेफ्ट, थर्ड, ऑलरेडी किए बसी सारी, तो आउ कोठी तो से बसी पारिबनी। तो इठी बसेल ई, ई रो थर्ड लेफ्ट, फास्ट लेफ्ट, सेकेंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट रे की बसिबो ए। ताले ए रो लोकेशन पाइगली, इठी रहला ए। ओके, आउ मो पाखरे बोलला कि से शेष कथा ई आउ डी मझिरे अछि बी। तो ऑलरेडी ठीक डी बसई देली, इठी डी बसई देली, आके मझिरे बी बसई देली, ई आउ डी मझिरे अछि बी। मोर कहया कथा एई बड़ी इमेज कहार हिच, এইভଳି ইমেজ কাহার ହେଇଛି କଣ କି ट्राए फास्ट ट्राଏ ରେ ଯୋଉ ଏଇ ଘର କଥା କହୁଛ, ଏ ଘର ରଖିଲେ କେମିତି ହେଇପାରିବ, ହେଇପାରିବନି ନା। এইଭଳି ଫର୍ମାଟ ରେ କଲେ ହିଁ ହେଇପାରିବ। ତ ଇ କୁ ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାଏ ନେଇକି କଲେ ବି ଚଳିବ, ଇ କୁ ତ ଯଦି ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାଏ କରି ନେଇ କହୁଛ ହେଇପାରିବ, ଚଳିବ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେପ କୁ ଟିକେ ଭାବୁଥିବ ଯେ ଏଇ ଜିନିଷ କହିଛି। ଓକେ, ତ ଏବେ ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା। ଓକେ, ମୁଁ ଟିକେ ଏଟା ତ ସରିଗଲା, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଆକୁ ଲିଭେଇକିରି ଭଲ ଫିଗରଟା କରିଦଉଛି, ଯୋଉଟା କି ଆମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର କରିବା ପାଇଁ ଇଜି ହବ। 4 5 6 କେତେ ଜଣ ଥିଲେ ପିଲେ, 7 ଜଣ ତ। ଆଚ୍ଛା ଏଠି ରହିଲା କିଏ ସେ ନା, ରହିଲା ଏଫ ସି ଏ ଜି ଡି
बी ई। ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 56 आंसर कौन? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर फॉल्स? आंक भितर भूल किए से? आंक भितर भूल किए से? अच्छा, आमे देखिए एटा। ए कौन कहला? ए कहला ए इज फोर्थ टू द राइट ऑफ ई रो फोर्थ राइट। एक दुई तीन चार, फोर्थ राइट माने कुआडे जीव? यार बुझी, फोर्थ राइट। एक एक एटा होची दुई तीन चार, तो एटा ठीक अछि। एबे आसला बी के आसली, जी इज टू द इमिडिएटली राइट ऑफ डी। तो डी रो इमिडिएटली राइट ऑफ जी, ठीक अछि। ठीक अछि बीटा। एबे जा सी को, एफ इज थर्ड टू द राइट ऑफ डी। डी रो थर्ड राइट। एक दुई होन एटा फोर्थ राइट रे आसुची, एटी सी टा भूल। ताले एटी मु आंसर पाइ गेल। कारण क्वेश्चन मते पचार छ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स। आंक भितर फॉल्स के, फॉल्स हला किसे? फॉल्स हला सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? देखो ताको तो ट्रू किए से? ताको तो ट्रू किए? प्रथम ए देखियो, ए कौन कहूँ? सी इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ बी। बी रो फोर्थ लेफ्ट। एक दुई तीन चार, फोर्थ लेफ्ट किए आसुची? अरे सॉरी, फोर्थ लेफ्ट पूरा। एक दुई तीन चार ए आसुची। फोर्थ लेफ्ट किए आसुची? ए आसुची। ताले एठी सी टा भूल, ए टा भूल। ओके, एबे बी नंबर पॉइंट बुझिबा। ए इज टू द इमिडिएटली राइट ऑफ जी। जी रो इमिडिएटली राइट होची ए, ऑफ कोर्स। तो एटा आंसर कोन आसिला? बी। कोन आसिला? बी। पूरा क्लियर अछि समझते? हां कि ना? मो कहबार कथा पूरा क्लियर अछि हां कि ना? चलो एबे जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ए आंसर को, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58। 58, which of the following pair has the first person sitting to the immediately left of the second person? माने एठी कहूची जे जो पेयर अछि, प्रथम देछि बी आ ई, माने फास्ट पर्सन टा सेकंड रो इमीडिएटली लेफ्ट हवा दरकार। से कहला फास्ट पर्सन सिटिंग टू द इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ द सेकंड पर्सन। तो एठी बता को ए टा भूल अछि ना? तो ए टा राइट रे आसुची, ई रो बी होची कोन? राइट रे आसुची। तो भूल हला, कारण इमीडिएटली लेफ्ट पछाडची। तुम कहया था आंसर होची डी। देखिबा इथे डी आ जी लिखी, जी रो इमीडिएटली लेफ्ट, हां ठीक अछि। डी रो इमीडिएटली लेफ्ट होची डी, तो ठीक अछि। तो आंसर इट केला आसला ना? इथे आंसर आसला डी। ओके, क्वेश्चन बुझी पाछो ना? बुझी पाइलोनी कि को भଳି क्वेश्चन देला? क्वेश्चन टा के भଳି देला बुझी पाइलो तो? हां कि ना? सुजाता साहू, यस और नो? देखो से कहूची ए जो सब पेयर देची, केउ पेयर टा माने केउ पेयर टा ठीक अछि बोली कहबा जे प्रथमटा सेकेंड रो लेफ्ट होतो दरकार, इमीडिएटली लेफ्ट। मु ऑप्शन उठेली कि से देखो सी आ ए लिखला। एटा जो प्रथमटा, एटा जो सेकेंड। सेकेंड रो इमीडिएटली लेफ्ट रे सी रहिबा दरकार। ए रो इमीडिएटली लेफ्ट तो जी अछि, एटा भूल होला। मोर हमर आंसर होची डी आ जी। जी रो इमीडिएटली लेफ्ट होची डी, से कहया था। देखियो 70 कि मिछे डी रो इमीडिएटली से राइट कथा, राइट राइट मु लेफ्ट ये कर दउची, लेफ्ट लिखुची डी आ जी टी। हाँ डीटा, हाँ डीटा, सॉरी डीटा जीरो इमीडिएटली लेफ्ट, हाँ जीरो इमीडिएटली लेफ्ट डी नु की, तो ठीक अछि, किछ भाबियार नहीं। चलो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन मिडिल पर्सन सिटिंग बिटवीन द, आंका भितर कोडा ठीक जे एमान मझिरे से आसुची? अच्छा देखो, प्रथम ए रे कौन कहला? ए रे कहला एफ सी ई। एफ सी ई, ये तो मझिरे आसुनी, एटा भूल। एबे आस बी। बी रे कहला ई एफ बी। ई एफ बी, ये भी होनी। समान सीक्वेंस रहउछन कि मिडिल होनी। एबे आस सी, डी ई बी। डी ई बी, डी ई बी से की कोड रहला? इठी तो मझिरे अछि ई, आंके मझिरे तो बी अछि, तो एटा भूल होउची। तो इठी नॉन ऑफ दिस एबव आंसर, नॉन ऑफ दिस एबव आंसर। ओके,
बुझा पड़ा समस्त को? लास्ट क्वेश्चन को पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन बा 60 नंबर क्वेश्चन रो आंसर टा कौन हो? 60 नंबर क्वेश्चन आंसर कौन हो? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोजीशन ऑफ एफ? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन ऑफ एफ आंक विथ्रु को स्टेटमेंट टा एफ रो पोजीशन फोर्थ टू द राइट ऑफ डी, डी रो फोर्थ राइट इज डी, डी रो फोर्थ ये डी है, डी रो फोर्थ राइट 1 2 3 4, तो फास्ट है आंसर टा हमरो ए हो आंसर। ओके, तो मोर कहबार कथा हूँ स्टूडेंट जे आज क्लास रे आमे जति भी डिस्कशन कले समस्त क्लियर अछि। आज क्लास रे हम जति भी डिस्कशन कले समस्त क्लियर अछि हाँ कि ना? पीडीएफ देवी हाँ। अच्छा ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେଉଛି ପିଲେ, ମୁଁ ତୁମ ଯୋଉମାନେ ରାପିଡ ଫାୟାର ବ୍ୟାଚ୍ ଜଏନ୍ କରୁଛ ବା ସିଜିଏଲ ବା ପ୍ରି ପ୍ଲସ୍ ମେନ୍ ବ୍ୟାଚ୍ ଜଏନ୍ କରୁଛ, ଅଲରେଡି ଏଥିରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ଦେଇଛି କଣ କହିଲ ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍। ଦେଖ ସିସାଇଡ୍ ପେପରକୁ ଯିବ, ସିସାଇଡ୍ ପେପର ରିଜନିଂକୁ ଆସିବ, ରିଜନିଂ ସିଟିଂ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟର ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ କରିଛି। ତ ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ଏଇ ବର୍ଷ ପ୍ରିଲିମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହଉଛି ଆମ ରାପିଡ ଫାୟାର ଅଛି ବା ରହୁଛି, ତ ଏଇଠି ଯାହା ବି ମୁଁ ପଢଉଛି ଅନେଷ୍ଟଲି ଟ୍ରଷ୍ଟ ସହିତ ସେଟାକୁ ପଢ, ଆଉ ସେଟା ହିଁ ପଢିଲା ଅଟୋମେଟିକ ହେଇଯିବ। ସିଟିଂ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟର କନସେପ୍ଟ ବୁଝେଇଲି, ତାପରେ ପିୱାଇକ୍ୟୁ ପଢେଇଲି, ତ ତୁମକୁ ডিরেকশন নেওয়াটি ঠিক আছে, যেতে কহব সেতে ক্লাস দিয়াଯିବ, কিন্তু তুমি স্কোর করিকি প্রি ক্লিয়ার করার আছে, তা সেটা হচ্ছে আমার গোটে কনসেপ্ট। ওকে, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ସିଜିଏଲ ପାଇଁ ପଢୁଛ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଯାହାର ଓଏସ୍ ପ୍ରିଲିମ୍ କ୍ଲିୟର ତାର ସିଜିଏଲ ଚାକିରି କ୍ଲିୟର, ଏଟା ତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମୁଁ ଦେବି। ଯାହାର ଓଏସ୍ ର ପ୍ରିଲିମ୍ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ, ପ୍ରିଲିମ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଯଦି ସେ କ୍ଲିୟର କରିଦବ ତାର ସିଜିଏଲ ବି ଚାକିରି ହେଇଯିବ, ତାର ପ୍ରି ସହିତ ତାର ଚାକିରି ସହିତ ସମାନ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।